प्रेमय श्री ठाकुर मोर जगजननी श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद श्री भट्टा आज भरोसा आचार्यदेव ठाकुर परिवार सभी समस्त मोर अनंत प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य सप्रति ऋतिक देवता धीरेन्द्र कर्मी मंडली गुरुभ्राता मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त मोर आंतरिक एवं जय गुरु। जाओ आज आम समस्ते अवगत जे जो सत्संग मासर द्वितीय रविवार प्रत्येक मास हुए तेणु आज सत्संग सत्संग जो मैंने उपस्थित अच्छा जो मैंने उपस्थित हो पारि ना समस्त पंचमहाजीव निष्ठीभूत हो समस्ते शांति स्वस्ति रामय जीवन यापन करंतु यही परम पिता निकट में प्रार्थना। आम समस्ते जानिछे जे आज एवं गतकाली दी दिन जाक परम पूज्यपाद श्री आचार्यदेव जन्म आविर्भाव तिथि पालन हो चली देवघरे। तेणु आम समस्ते से परम पिता निकट में प्रार्थना करवा जे आचार्यदेव आमको से भाई आशीर्वाद दे चलतु आम चलापथरे से भाया चालू या ही आम कामना करूँ। आज ये आलोचना मध्य बसी भितर गोटे कथा मोर मन पड़े जे आम जो बसीचे ये होती परम ब्रह्म स्वयं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ब्रह्मर साधना आम करुचे ब्रह्मर संग करुचे एवं ब्रह्मर आम सानिध्य पाइचे। तेणु जड़े से भाया जमीदार ठाकुर समय जीवन कथा जड़े जमीदार सी श्री ठाकुर पाखु आसते पैसा पत्र धन रत्न टंका बहुत पछरे चाकर बाकर बहुत चलु था से जिते ठाकुर पाखक आसते ठाकुर को कहते मु ब्रह्मर साधना करी जिते ठाकुर पाखक आसी ब्रह्मर साधना करके कथा कहते से समय ठाकुर कहते तुम्हें पिंधि सुना गहना एवं हीरार मुदी गुड़ाक खोलने पड़ो साधारण धोती एवं पंजाबी पिंधि ब्रह्मर साधना करा जाए। ए भव बेलासर बेसनर जो जिनिस तुम देहरे अच्छी से ब्रह्मर साधना हुए ना तो सी कहले ठीक अच्छी मुझे पिंधि सुना गहना मुदी हीरार मुदी सब खोली आपण पाखे रही मुझे आश्रम रे ब्रह्मर साधना करी से जड़े भक्त ब्रह्मर साधना करिले परिवार 3 वर्ष बीतीगला 3 वर्ष पर जिते निज गाँ को जाऊँ चिन्ह पार ना जिते से परिचय देउछन्ति जे तुम गाँव गोटे जमीदार ए अंचल जमीदार से लोक मैंने हसुचंती जिते निज प्रिय परिजन चिन्हिले कहले तोर ये की अवस्था तो हाथ में तो हीरार मुदी सब थिला एवं सुना चेन सब गलारे थिला आज देखला बेले तू ए भिखारी भलिया काहे बुलुचु सेतेबे कहले मु ब्रह्मर साधना कले ब्रह्मर साधना करी तू पाइलो कोन तू जेतेबे जमीदार थिलु तो पछरे चाकर बाकर थिले गाड़ी घोड़ा थिला टंका पैसा थिला बिल्डिंग थिला सुनार सब चेन पिनी थिलु हाथर मुदी थिला ब्रह्म साधना करी तू कांगाल ही देइछु कोन ए कथाटा ता मन भितरे बाधी गला से उत्तर देई पारिला नै जे मु ठाकुर को धरी ठाकुर सानिध्य लाभ पाइली कौन ठाकुर पाखक आसी ठाकुर को प्रश्न करछि ठाकुर मते केही लोक चिन्हि पारिले नै एवं मते कहउछनि तू जेतेबे जमीदार थिलु तो पाखे टंका पैसा धन रत्न सुना गहना गाड़ी घोड़ा सब थिला किंतु मु तो ब्रह्मर साधना कली पाइली कौन मु तो किछि पाइली नै ठाकुर कहउछनि ए तू किछि पाइलु नै ब्रह्मर संग कलु ब्रह्मर साधना कलु ब्रह्मर ज्ञान अर्जन कलु तू किछि पाइलु नै बोले ठाकुर मु किछि पाइली नै मते लोक माने आहुरी खराब दृष्टि रे देखुछन्ति एवं मते माने मो से तो संग हो नाहंती मते डरुथिले जो लोक माने समय आज डरु नाहंती ठाकुर पुणी प्रश्न करूछन्ति जे तू ब्रह्मर संग करी किछि पाइलु नै कहले ठाकुर मु जेतेबे जमीदार थिली सेतेबे माछ मांस खाउथिली मो लोकको पाखरु केते खजना आदाय करछि केते लोक मते खातिर करथिले डरुथिले काई मु आश्रम रही तो किछि पाइली नै पुणी ठाकुर प्रश्न करूछन्ति अरे तू किछि ब्रह्मर संग करी किछि पाइलु नै बारंबार गोटे प्रश्न ठाकुर जे तू ब्रह्मर संग करी ब्रह्मर साधना करी ब्रह्मर ज्ञान अर्जन करी किछि पाइलु नै किछि डेरी करे से जमीदार कहउछि ठाकुर गोटे जिनिस पाइछि ठाकुर को जदी कह जल्दी कह कोन पाइछु सेतेबे कहउछन्ति से जमीदार कहउछन्ति ठाकुर भलो मंद विचार करिवार शक्ति पाइछि ठाकुर कहले ताई सेही जिनिसटा पाइबा पई लोक केते साधना कले भी आज पाइ पारु नै बड़ बड़ मनीष बड़ बड़ ऑफिसर बहुत एजुकेटेड पर्सन बहुत लिटरेट पर्सन पढ़ा लिखा पिला माने मध्य आज ट्रेड रे समस्त अनैतिक काम करूछन्ति आज डॉक्टर माने किडनी बिक्री करूछन्ति सेमने तो बहुत एजुकेटेड
आज इंजीनियर माने से धन संपत्ति सरकार रो खाई किना बड़ बड़ कोठा तैयारी करूछंती। आज टीचर माने से बिना पैसा रे ट्यूशन न करी किना बिना पैसा रे शिक्षा न देई कि रोजगार करूछंती। आज प्रत्येक टी लिटरेट पर्सन प्रत्येक टी शिक्षित लोक दुई नंबरी काम करी किना इनकम करूछंती। आ ए भलो मंद विचार करिवार शक्ति ता पे साधना दरकार। जेते पर्यंत मनीष ए साधना न करिवो से ए जिंसडा पाई परिबो नै। सेते बेले से जमीदार कोतरा ठाकुर आपण ठीक कहले मु जेते बेले जमीदार थिली प्रत्येक दिन पशु हत्या करथिली माछ मांस खाउथिली किंतु आजि मु खाउ नै। ठाकुर मु प्रत्येक लोकन को मिछ करी किना पैसा आदाय करथिली किंतु आजि मु करू नै। ठाकुर मु प्रत्येक दिन मते लोक भय करथिले काहे कि जानि छथि मु जमीदार किंतु आजि मते किछि लोक तो भलो पाउछथि एवं मते ए भय रे भलो पाउ नांती। ए मोर ए पोशाक देखि करी भलो पाउछथि। अरे ठाकुर मोर बहुत परिवर्तन हे जाईछि। एही होछि ब्रह्मर साधना। जोटरे कि मेडिकल एमिति औषध नाही जे खाइ देले पूरे परिवार का शृंखलित होबो बा कोनोसी एमिति मंत्र नाही जे परिवार का एक शांति शृंखलित जीवन यापन करिवो। एहा केबे भी हेइ पारे ना जेते पर्यंत ठाकुर को चरणी रे आमे चलीबा नै। कोनोसी जिनिस मिराकेल नाही। ठाकुर को धरि देले जे आमे आयुष वृद्धि हे जिवो धन रत्न हे जिवो एहा कदापि नुहे। शिशि ठाकुर को धरि ताकर चरणी रे चलीबा पई पड़े। सेति पे ठाकुर सत्यानुसरण रे लिखि देले कोन लिखिले ना करे जे पेते चाहे दुख तार किछे नय जे करिवो नै खाली दीक्षा लेबो किछि पाइबो नै जीरो। तेनु ठाकुर को दीक्षा लेबा माने स्कूल एडमिशन हबा पाठ पढिया पई पड़िबो पाठ पढिले भलो डिविजन रे पास करबा आ जदि पाठ पढिबा नै फेल हबा। तेनु बहुत लोग दीक्षा नियंती ठीक टाइम रे इष्टबुद्धि करंते नै ठीक टाइम रे उठंती नै ठीक टाइम रे से माने सतनुज्ञा पाठ करनी सतनुज्ञा तो बहुत लोग जानती भी नै। पुणे बहुत लोग ठीक टाइम रे इष्टबुद्धि करंती नै ठीक टाइम रे ठाकुरी पत्र खाती नै गुरु गुरुजन को प्रणाम करंती नै सभासन करंती नै सभासन दिन रे 4 थर करबा कथा 5 मिनिट करिना सतनुज्ञा दिन रे 3 थर करबा दरकार किंतु हमें करू ही नै। अब हमें चेष्टा करू ठाकुर को धरलो किछि पाइलु नै। हमर प्रश्न हला सेका तुमे करिवो नै पाइबो कोठु तुमे जदि करिवो नै पाइबो कोठु। आ ठाकुर जेति कि विधान देछथि से विधान गुडा को कोन जे निजे बंचिबा पाए ठाकुरंगर पाए नुहे ए ब्रह्म मुहूर्त रे उठिले लाभ हमर कोन एबरा सब गुटे मेडिटेशन रायरंगपुर रे 3टा मेडिटेशन सेंटर खुलिछि। से मेडिटेशन सेंटर रे बहुत लोक जाउछन्ती पहुंचिला माने ସେମାନେ गुटे प्रोटीन लिक्विड दउछन्ती खाइबा पाए खाइ साला पे एक्सरसाइज करूछन्ती एक्सरसाइज करला परे जेते बेले तुमे एक्सरसाइज करि सारिबो रेस्ट नै करी गुटे टॉनिक दउछन्ती जोकरे टॉक्सिन गुडा को बाहरी जाय। एते कि एक्सरसाइज करिया पे गुटे मासले 7000 टका नउछन्ती 10 दिन रे 2000 15 दिन रे 3000 एवं मोटे मास रे 7000 टका। तरे ठाकुर जे विधानटा देले ए जो एक्सरसाइज जो करूछथि मेडिटेशन सेंटर रे खाली शरीरटा सुस्थ होबो मनटा नुहे परिवारटा नुहे खाली ओनली शरीरटा जो माने जिम को जाती खाली बॉडीटा बाहरे तार मनटा पवित्र हुए ना मनटा शांत हुए ना खाली जिम गले खाली बॉडीटा बाहरे देहटा खाली फुली जाए किंतु ए शारीरिक एवं मानसिक आध्यात्मिक ए तीनटा शांति आपण पाइबे केते बेले जेते बेले ठाकुरंकर विधानटा को पालन करिवे। ताले हमें फ्री रे गुडा को ठाकुर दउछथि कोनसी 7000 टका देते पड़िबो नै मास रे फ्री रे हमें जणे इष्टबुद्धि दउछि केते दउछि टंका रे मास रे केते हला 30 टका वर्ष रे केते हला 30 टका करियाले 360 टका ताने 20 वर्ष बा 25 वर्ष बा 30 वर्ष जणे देखा नैछि केते टका देला ठाकुरंको हार्डली 15000 रु 20000 टका जीवन सारा भितरे 15 रु 20000 टका जदि ठाकुरंकर विधानटा पालन करे जीवन रे निरोग रहइबो सुस्थ रहइबो दीर्घायु होबो। किंतु आमे जेहेतु पालन करू नै हॉस्पिटल रे केते टका खर्च करूछे हॉस्पिटल रे मिनिमम जीवन विकाल भितरे आमे जो मेडिसिन खाउछे लक्ष लक्ष टका खर्च करूछे कि नै बेफालतू खर्च हम जीवन रे सबटा हाईएस्ट रहिछि। आ माछ मांस जदि हिसाब करा जाय प्रत्येक मास मिनिमम 5000 6000 टका होछि गुटे फैमिली रे ताने आमे जो गुडा को शरीर पई असुस्थ शरीर पई जो गुडा को दरकार नै जो गुडा को अधर्म जिंस आमे करि चालिछे आ जोटा देह पे सुस्थ आमे दीर्घायु हेबा आशीर्वाद पाइबा सेगुडा को आमे करते नै। ठाकुर जो मेडिटेशन दैछथि ब्रह्म मुहूर्त रे उठिबा ब्रह्म मुहूर्त काई कि उठिबा ब्रह्म मुहूर्त रे उठिले आयुष वृद्धि हुए ब्रह्म मुहूर्त रे उठिले आयुष वृद्धि हुए एवं सेही समय रे उठिले आमे सब जिंसटा त्वरान्वित करू जो माने 8टा 9टा 10टा बेले उठंती कोनोसी काम रे सामने दक्ष नहे ताको माइंड रे सब नेगेटिव रुहे ताने केते पॉजिटिव जिंस ब्रह्म मुहूर्त रे उठी नाम ध्यान करबा नाम ध्यान काई कि करबा नाम ध्यान करे हमर कोन हुए स्नायु गुडा करी मस्तिष्क भितरे स्नायु गुडा को अछि सेडा को सतेज हुए ए मोटर नार्व आ सेंसरी नार्व एगुडा को सतेज हुए
मोटर नाव सेंसरी नाव कोन सेंसर माने कोन जेते हम गोटे मॉल को जाउछु ए जो बड़ बड़ मॉल गाइछि कबाटा आपे खुली जाय से कोन लागितै सेंसरी लागितै जेते सेंसरी लागितै तन ले जाय जेमति हमर हाथ रे गोटे मसाडा बसि दिबो मसाडा बसला हम जानु केमिति हमर शरीर रे सेंसरी अछि एवं मोटर नाव कोन जे मसाडा को हम जो पिटी किना मारि दउ सेटा होछि मोटर नाव कोन से निर्देश दिए मस्तिष्क को निर्देश दिए तो हमें जो एक कामडा कलु गोटे मसाडा को मारि दउ गोटे प्राणी को हत्या कलु जदि हमें नाम ध्यान करू ताले हमें गुड़े दउ देखबे जो माने देवघर जाई खाती आचार्य देव पाखरे गोटे गामछा धरि के बिंचु थांती ना मारि दियंती तो ए जो मोटर नाव सेंसरी नाव केते बेले डेवलप होबो जेते बेले हमें नाम ध्यान करिबा स्नायु गुडा को दुर्बल होबो नै ए आखिरो पावर कमिबो नै नाम ध्यान करले एवं ब्रेन सेल डेवलप होबो छुआ माने तो नाम ध्यान करिवार बहुत आवश्यकता अछि स्मरण शक्ति बढ़िबो तर केते बेनिफिट किंतु हमें मेडिटेशन गुडा को करू नै भाबु हमें ठाकुरन को काम सेति पय हमें करू ना तेरो तापरे हमें नाम ध्यान करि सारला परे हमें कोन करबा नाम ध्यान करि सारला परे तापरे हमें प्रणाम करबा ठाकुरन को प्रणाम मंत्र अछि ओम ब्रह्म ब्रह्म कुलमार्ग राजसमी दयालंक चरण कोटि कोटि प्रणाम तापरे प्रणाम करि सारला परे कोन करबा तापरे सत अनुज्ञा पाठ सत अनुज्ञा कोन करे छोटा ऋतु को कंट्रोल करे काम क्रोध मोह मद माश्चर्य सत अनुज्ञा कोन मु अक्रोधी मु अमानी निरलस मु अक्रोधी माने मु क्रोध करिवि नाही कहा पाखे प्रतिज्ञा करिवि ठाकुर को पाखे ए प्रत्येक दिन मु क्रोध करिविनी अमानी हेबि नै निरलस हेबि ए गुडा तो प्रत्येक दिन जेतबे कंटिन्यू दिनटरे तीन थर मु करिवि आम भितरे दिने ना दिने ए क्रोध गुडा को कंट्रोल होबो किछि ना किछि कंट्रोल होबो बेसी न होले जे जेमिति साधना करबो से सेमिति पाइबो एटा कोनसी मिराकल जिंस नाही प्रत्येक गुडा को मेडिटेशन गुडा को एगुडा सब माने मनीष केमिति दीर्घायु हेबो एवं निरोग रहइबो सुस्थ रहइबो एगुडा को सब विधान देइछन एगुडा ठाकुर किंतु हमें करुणा बोली कि हमें अल्पायु की मृत्युवरण करू सब बेले रोगग्रस्त होए सुगर होए आंखु गंठी व्यथा होए गैस प्रॉब्लम होए उडा काहे की होउछे उडा करू नै बोली केना तापरे कोन करबा जेते बेले एई सतअनुज्ञा पाठ करि सारला परे इष्टभूति पांचोडा महायज्ञ मु बारंबार एगुडा का बहुत थर एगुडा आलोचना करिछि देवयज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ मातृ यज्ञ भू यज्ञ एवं नृ यज्ञ এই পাঁচটা যজ্ঞ আমি প্রত্যেক দিন করু এই পাঁচটা যজ্ঞ মুনি ঋষি সাধু সন্ন্যাসী মানে করতে সেইতি পই সত্যানুসরণে ঠাকুর লেখি দেলে ঋষিଙ୍କୁ বাদ দে ঋষি বাদ रो उपासना आरंभ होईछि आजिरो डेट रे जेते भी संस्था अछि मुनि ऋषि रो परंपरा की पालन करूनांती ओनली सत्संग पालन करूछि एगुडा को जेते विधान सब मुनि ऋषि माने पालन करंती ब्रह्म मुहूर्त रे मुनि ऋषि माने उठुतिले गाधेबा पई जाउतिले तर्पण करथुले तर्पण होछि सूर्य अर्घ जोटा जल रे रही कि तर्पण करा जाय एटा सूर्य को इष्टभूति दउतिले से माने मुनि ऋषि माने ताले देखो ए मुनि रो परंपरा ऋषि को परंपराटा ठाकुर सेटा खोजै रखि जति जोटा रामचंद्र दउतिले 12 वर्ष रे गले आश्रम को कार गुरु को पाखरे शिक्षा लाभ करिया पई सेटा भिक्षा करी गुरु माता को देले गुरु माता रंधन करी करी फास्ट गुरु सेवन करतले तापरे जाई शिष्य माने ताले ए जो भिक्षा करी करी रामचंद्र आनिले एटा होची इष्टभूति काहा को देले गुरु को देले ताले एटा नुवा जिंस नै ठाकुर जते के भी विधान देछने कोनोसी जिंस नुवा नै सब पुराना जिंस सेई तो सेई रामचंद्र ना सेई जीसु सेई मोहम्मद सेई कृष्ण सेई श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र तेरो से अलगा जिंस देबे कोठी तेरो एई मेडिटेशन कला परे जे आमे जो देवयज्ञ करू देवयज्ञ माने कोन आमे जते बेले गुटे घर प्रतिष्ठा करूछु होम यज्ञ करूछु गुटे व्रत घर करूछु गुटे बाहाघर करूछु एई जो यज्ञ करू एई यज्ञ भितरे देवता मानकु आहुति दउ माने घियो बेलपत्र बा एई चोरू एगुडा को अग्नि रे आमे दउ एटा को होची देवयज्ञ आमे जते इष्टभूति करू गुरु को दउ सेते बेले एई 33 कोटी देवा देवी ए निर्जीव वस्तु रु सजीव वस्तु पद समस्त पांती तापर होची ऋषि यज्ञ कोन मोर जेंति गोत्र होची आत्रेय गोत्र मोर ऋषि होचनी आत्रेय ऋषि तेनु मु जते बेले इष्टभूति दउछन मोर ऋषि प्रतिमा माने भी पाई जाउछन पुणी फेर मातृयज्ञ एवं पितृवृत्ति मातृवृत्ति प्रीतिवृत्ति माने कोन जे मो बाबा मरि जाइछन्ती ताको बाबा भी मरि जाइछन्ती ताको बाबा माने तीन पुरुष पर्यंत पाउछन्ती मु जदी गुरु को इष्टभूति दिए ताले हमर पितृदोष जीवन रे लागबने बहुत लोक कहती ना तोर पितृदोष लागिछि तेनु तू गुटे यज्ञ करा गुटे होम करा जो माने ठीक ठीक इष्टभूति दउछन्ती ताको जीवन रे पितृदोष लागबने तापरे कोन अछि नृ यज्ञ कोन नृ यज्ञ माने अतिथि देव होबो जार गुटे ग्रह खराब थिबो सेते बेले ब्राह्मण की देबो तू किछि बालक भोजन करा किछि गुटे ब्राह्मण मान को भोजन करा तो जो माने इष्टभूति दउछन्ती से माने प्रत्येक दिन बालक भोजन एवं माने ब्राह्मण भोजन करा कोटा गुरु को देले से माने भी पाई जांती तेनु तांकर कोनोसी ग्रह दुख विपत्ति लागिबो नै पुनी भूत यज्ञ कोन भूत यज्ञ होची जेमि धरिना गुटे शनि दशा लागिछि
शनि दशा लागले ब्राह्मण कोन कहे जे गाय को टिके खाइते दबो, अस्वस्थ गछ मूल गोटे दीप जळेबो बा कुआ को खाइते दबो बा कुकुर को खाइबा पई दबो। जेतेबे हम इष्टभूति दउचे ताले हमर ए भूत यज्ञटा भी हेइ जाउची। ताले हमर ग्रह दोष रहिला कोठी, शनि दशा लागबो ना शुक्र दशा लागबो, किछि दशा लागबोनी। ताले एइटा को किंतु कंटाय करबार अछि। केतेबे प्रतुसर माने प्रार्थना पूर्व हम जदि 8टा बेले इष्टभूति दबा ताले किछि लाभ होबो नै। जदि हम 7टा बेले इष्टभूति दबा खामख्याली करबा दिने भूली जिबा आ दिने दबा बा केही जीवन सारा दउना एकातर मासरे आसी कर देइ जन इष्टभूति एटा ओटे चांदा हेइ गला, एटा इष्टभूति हला नै। इष्टभूति पूरा टाइम टू टाइम हवा दरकार, ताहले जाई कर तुमर लाभ होबो, नले किछि लाभ होबो नै। हेगला तापरे ए जो इष्टभूति देइ सारला परे तापरे प्रार्थना कले हमर कोन बेनिफिट अछि। हम जो ताड़ी मारिबा भितरे ए जो हातर सिरा गुडा को बॉडी सहित पूरा अटैच अछि। हमें ताड़ी मारिबा भितर देकरी ए नार गुडा को सतेज बे जार हार्ट प्रॉब्लम अछि। देखबे यूट्यूब रे डॉक्टर माने सिखौछनी जेति जार हार्ट प्रॉब्लम अछि समय एक्सरसाइज सिखौछनी केमति एई गुडिया करो 9 थर सकाळे 9 थर राती रे 9 थर माने संध्या रे 9 थर काहे कि हार्ट ता ब्लॉकेज गुडा को बाहरी जीवो। तो ठाकुर तो केते वर्ष आगु हम ताड़ी मारा सिखैछन जोइरा धरे हम ताड़ी ही मारू नै, बहुत लोग ताड़ी मारू नै जोइरा धरे। पुणी तापरे कोन करबो ए ताड़ी मारी सा जोइरा धरे परे तापरे हम बाणी पाठ करबा। गुरुजन मानकर कोन ए माने ताको माने बाणी पाठ करबा। जो बाणी पाठ रे हमर ज्ञान अछि जेमति संगीत आरंभ करी इष्ट प्रसंग नाना प्रसंग रे सब पढिबा दरकार। एवं आउ कोन कॉमन कोउडा को माने सब दिन पढिबा दरकार सत्यानुसरण एवं नारी नीति एटा होची कॉमन सब दिन हमें पढिबा। तापरे कोन करबा बाणी पढि सारिला परे तापरे हमर काम अछि गुरुजन मान को प्रणाम करबा। काहे कि ताको प्रति प्रेम आसीबो, भलो पाइबा आसीबो, मानिबार भाव आसीबो। आजकल छुआ माने तो बापा मां काका कुडी काहे को मानु नांती। जदि हमें प्रत्येक दिन प्रणाम करबा गुरुजन मान को प्रणाम करबा ताको प्रति भलो पाइबाटा जागृत हो। तापरे कोन करबा गुरुजन मान को प्रणाम करि सारिला परे तापरे हमें थालकुडी पत्र खाइबार आवश्यकता अछि। 40 प्रकार रोगरु मुक्ति हेबोनी, ब्लड प्रेशर हेबोनी, सुगर हेबोनी, किडनी प्रॉब्लम हेबोनी, ए टॉक्सिन हम जो मसला जातीय खाद्य खाउचे सेगुडा को सब नष्ट होई जिवो माने बाहरी जिवो। थालकुडी पत्र बहुत गुण जे बटुकला मारि देबो गूगल रे सर्च करबो से जानि पारिबो जे थालकुडी रो की उपकारिता अछि। थालकुडी खाइ साला परे तापर सबासन कर एक्सरसाइज बॉडी बिल्डिंग कले हार्ट रे प्रॉब्लम रे बहुत लोग मरन जो बॉडी बिल्डिंग करथि देखबे सेने हार्ट अटैक रे ही मरन। किंतु ठाकुर जो सबासन होई दैछथि ए एक्सरसाइज रे कोनसी साइड इफेक्ट नाही। दिनोटरे 4 थर खाइ साला परे सबासन कर ता एति की कहा पई करबा गां वाला पई ना लोक मान को पई निजो पई करबा ना तने निजे जदि करबा दीर्घायु हेबा सतायु हेबा निरोग रहिबा रोग हमर केबे भी हेबनी। आ देखला बेले हमें करबा नै तापर जिबा हॉस्पिटल सुगार हेछि कार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अछि कार किडनी खराब आज तो प्रत्येक गां रे कैंसर किडनी लिवर इफेक्ट सब गां रे की पई ए सब खाद्य पई। खाली जे माछ मांस खाइले हुए ता हुए साधारण पनिपरिबा रे भी होछि काहे सब तो सार दिया खाद्य। तेणु आमे एई गुडा को जदि प्रत्येक दिन करू ताले आमे निरोग रहबा। अब आमे करबा नै किंतु आमे दुर्घटना रे पड़िबा और पाई नै मृत्युवरण करबा दीक्षा नेला परे ठाकुर को धरि किछि पाइले नै। ठाकुर कोन फोटो भितर बाहरी कर तुमको बचेबे ना केबे के देखि को फोटो भितर बाहरी कर के भगवान काहे को बचै छ। केते तो धर्म करते जाउ छ गाड़ी घोड़ा रे एक्सीडेंट हेई मरु छ काई ठाकुर तो बचेले नै। आई के चारटा धाम घूमते जाउ छी के काशी जाउ छी के वृंदावन जाउ छी केते एक्सीडेंट रे मरु छ काई भगवान का आसी कर बचै दे नै। विधान टा होछि मेन ठाकुरंकर पूजा करबा होछि ताको सहित लागि रहबा। ठाकुर को इष्टभूति देबा माने आमे विपद रु मुक्ति पाइबा माने तांकर कथाटा को मानिबा। आमे बहुत दिन हला दीक्षा नै छै किंतु माछ मांस खाउछे तने ठाकुर को विधानटा आमे पालन करू नै। खाली दीक्षाटा नै गले जणे बचिबो दीक्षाटा केते बेले कंप्लीट हेबो जेते बेले जणे सस्तनी व्रत ग्रहण करिवो सेते बेले जाई कि तार दीक्षाटा कंप्लीट हला। जेते पंत से सस्तनी व्रत ग्रहण करि नै सेते पंत तार दीक्षा कंप्लीट हेइ नै। से ओनली ताको से कनेक्ट हला 25 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष रानी लोक दीक्षा नै छन किंतु सस्तनी कथा कहला बेले को के देते बुझुना लोभडा ताको भितर रहिछि तने से ठाकुरकर विधान की पालन कला। जणे कुकुडा फार्म करिछि से तार प्रत्येक दिन कुकुडा काटी करी बिक्री करूछि किंतु ताको आमे दीक्षा दे देले। दीक्षा देला परे से जदि प्राणी हत्याटा बंद न करी करी सेही भलिया कंटिन्यू करी चालला ताने से तो अधर्म पथरे चालला तार तो धर्म किछि हला नै। तारे एई जो धर्म रे अर्जन करथुवा पैसा के जदि इष्टभूति दिए तारे किछि लाभ होबो नै। अधर्म रे अर्जित धन रे केबे धर्म करा जाई पारे ना। जणे डॉक्टर बहुत पैसा रोजगार करि पारे किंतु से भाबिला जे मुटा मंदिर तयारी करबी ओ पैसा रे लोकन को ठकी किना जो पैसा इनकम करिछि
ଆଉ ସେଇ ପଇସାରେ ଯଦି ସେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରେ କେବେ ଧର୍ମ ହୁଏ ନା। ଅଧର୍ମରେ ଅର୍ଜିତ ଧନରେ କେବେ ବି ଧର୍ମ କରା ଯାଇ ପାରେ ନା। ସତରେ ଅର୍ଜିତ ଧର୍ମରେ ହିଁ ଧର୍ମ କରା ଯାଇ ପାରେ। ଏଇଟା ସବୁ ପରଫେକ୍ଟ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଠକି କରି ଆଦାୟ କରିବି, ଲୋକଙ୍କଠୁ ମାରି କରି ଆଦାୟ କରିବି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପଟା ଖଣ୍ଡନ କରିଦିଅ, କେବେ ହବନି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଦିନେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଦେବକୀ ବସିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଟା ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛି। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବକୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଦେବକୀ କିଏ? ତାଙ୍କ ମା। ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ତୁ ତ ଭଗବାନ ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ମୋ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ତୁ ତ ମତେ କାରାଗାରରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ, ତୁ କାହିଁକି ମତେ କାରାଗାରରୁ ବଞ୍ଚେଇଲୁ ନାହିଁ? ମୁଁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କଲି 14 ବର୍ଷ, କାହିଁକି 14 ବର୍ଷ ମୁଁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କଲି ତୁ ମତେ କହ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ କଣ କହିଲେ ଯେ ମା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ତୁ କୈକେୟୀ ହିଁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ। ମତେ ତୁ 14 ବର୍ଷ ବଣକୁ ପଠେଇଥିଲୁ, କି ପାଇଁ ବଣକୁ ପଠେଇଥିଲୁ? ଯେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ ମୁଁ କଲି ଏବଂ ତୁ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ, ତେଣୁ ତ ମତେ 14 ବର୍ଷ ତୁ ବଣକୁ ପଠେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଯେ ଖାଲି ଗୋଡରେ ଚାଲିଲି, এই খরা বর্ষা শীত এই ফলমূল খাই যে চললি, কেতে কষ্ট পাইলি, মো সীতা হরণ হেলা, রাবণ সহিত যুদ্ধ কলি, কেতে কষ্ট করিছি। তু তো মো মা হেইকি মু তোতে এতে কষ্ট দেই নাই, খালি জেল ভিতরে রই করে তু 14 বর্ষ দণ্ড ভোগ কলু। মানে দেখন্তু পূর্ব জন্মর কর্মফল এই জন্মরে কৃষ্ণ অবতারে দেবকী ভোগ কলে। তাহলে স্বয়ং প্রভু তাকর মার কর্মফল মানে খণ্ডন করি পালে নাই। আমি তো কেতে অপকর্ম করছে ডেলি, কেতে পরনিন্দা পরচর্চা করছে, কেতে ঠাকুরঙ্কর বিরুদ্ধাচরণ কাম করুছে, অজাণতরে বি করছে জাণতরে বি করছে, কেতে যে খারাপ কর্ম করি চালিছে। তারপরে আমি কোন এই কর্ম গুড়াক যেতে পর্যন্ত আমার ঠিক হেব নাই সেতে পর্যন্ত ঠাকুরଙ୍କୁ ভাল পাইবাটা হেব নাই। বহুত লোক কি হুয়ে ঠাকুরঙ্কর দীক্ষা নেলা পরে বি অ্যাক্সিডেন্ট হেকি মৃত্যুবরণ করନ୍ତି। বহুত লোক অছନ୍ତି সেমানে দোষারোপ করନ୍ତି ঠাকুরଙ୍କୁ। সেমানে এইটা হচ্ছে মেন পয়েন্ট যে মা গর্ভরে যেতেବେଳେ সন্তানটা আসে জন্ম এবং মৃত্যু ফিক্স হয়ে যায়। মা বাপাঙ্কর চরিত্র, মা হচ্ছে নির্মাণ কর্তা, গোটে সন্তানর নির্মাণ কর্তা। যেতেବେଳେ সে মা গর্ভরে সন্তানটা থাই সে অল্পায়ু হব না দীর্ঘায়ু হব, কোণা হব না ছোটা হব না মূর্খ হব না ডকাইত হব, মা তা গর্ভরে তৈরি করে দিয়ে। এবং এই যে মা তৈরি করে দিয়ে সেতেବେଳେ জন্ম হই সারে তাকে চেঞ্জ করিবা বহু সাধনা দরকার। ন হব বলি ঠাকুর কই নাহাନ୍ତି, কিন্তু সাধনা বহুত দরকার। সেটিকি সাধনা কঠিন সাধনা আমি করি পারিবা নাই। এই কলি যুগরে এ মোহমায়া সংসারে আমি তো ভগবান কো আজকাল ভুলি যাউছে। যে চোর ডকায়ত করি বড় বড় কথা করুছি তাকু লোক সম্মান দউছন, যে সৎ পথরে চালছে তাকু কেই সম্মান দউ নাহাନ୍ତି। আজির কলি যুগরে তাহা হি হেউছি। তাহলে চিন্তা করন্তু এই যে মানে অল্পায়ু গুড়া সন্তান, এইটা হচ্ছে গোটে কারণ। দ্বিতীয় কারণ আমার কর্ম, এবং তৃতীয় কারণ কোন হচ্ছে আমি যে বঞ্চিবা বড়িবা ঠাকুর রাস্তাটা দেইছতে আমি পালন হি করু না। তেণু তো আমি এই ভলিয়া দুর্ঘটনারে গ্রস্ত হউ। তেণু এই যে নামটা দেইছতে নামটা যদি আমি অনবরত করু প্রত্যেকটি দুঃখ বিপত্তিরু আমি মুক্তি পাইবা। শ্রীপতি মণ্ডল দা জনে ঠাকুরঙ্কর পরম ভক্ত। শ্রীপতি মণ্ডল দা ঠাকুরঙ্কর জনে পরম ভক্ত। সিয়ে ঠাকুরঙ্কর দীক্ষা নেইছতে, দীক্ষা নেবার প্রত্যেক মাস সিয়ে সৎসঙ্গ করନ୍ତି, কিন্তু তাଙ୍କ ভাই মানে ঠাকুরঙ্কর দীক্ষিত নুহନ୍ତି। তাଙ୍କ ভাই মানে তাকে বহুত ঘৃণা କରନ୍ତି। দিনে তাଙ୍କର ସବୁ ବଂଶର ସବୁ ଭାଇ ମାନେ କହିଲେ ତୁ ଘରୁ ବାହାରି ପଳା, ତୁ ଏ ଘରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହନେ। ଆମେ ତ କୁଳଗୁରୁର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ এবং আমি ଆମ କୁଳଗୁରୁ ବର୍ଷରେ 3 ଥର 4 ଥର ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ତାର ଆମେ ପାଦ ଧୋଇ ଦଉ, ତାର ପାଦର ପାଣି ପିଉ ଏବଂ ତାକୁ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆମେ ଦଉ। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତୁ ଆମର କୁଳଗୁରୁକୁ ମାନୁ ନାହିଁ, କୋଉ ନାହିଁ କୋଉ ଗୁରୁକୁ ଗୋଟେ ଧରି ଦେଇଛୁ, ତାର କିଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ। ଏଗୁଡ଼ା କଣ ଧନ୍ଦା? ତୁ ଆମର ବଂଶ ପାଇଁ କଳଙ୍କ ଏବଂ ଅପମାନର କଥା, ତୁ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦା କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି? କହିଲେ ମାନେ ତା ବଡ ଭାଇ ବଡ ଦାଦାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡେ? ସେ କହିଲେ ତୁ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଯା, ଆମେ ଏ ତୁ ଆମର ଗାଁରେ ରହନେ, ତୁ ଆମର ବଂଶ ପାଇଁ କଳଙ୍କ, ତତେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଅଶୁଭ ହଉଛି। ଏମିତି ସବୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାନେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତତେ ଗାଁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଘର କରିଦବୁ, ତୁ ସେଇଠି ଯା ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକି ରହିଛୁ। ତା ଘର ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ଗାଁ ବାହାରେ। କହିଲେ ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ତୁ ଜୀବନରେ ଆସିବୁନି, ଯଦି এই রাস্তা ଦେଇକି ଆସିଛୁ ତାହେଲେ ତୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦઉં ପିଟିକିନା। ଗଲା ତା ଭାଇ ସେପଟେ ଗାଁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇଲା, ଘର ବନେଇକିନା ରହିଲା। ରହି ସାରିଲା ପରେ ଦିନେ ହଠାତ୍ କି କାମ ପଡିଲା ଯେ ସେ ଗାଁ ଦେଇକି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯାଉଛି। ଗଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ବଡ ଭାଇ ତାକୁ କହୁଛି ଆମର ଆଜି କୁଳଗୁରୁ ଆସିଛନ୍, ତୋର ଆଉ କୌଣସି ଦିନ ପଡିଲା ନାହିଁ ଯେ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ତ
তোरे पिटी भी जानिस ना तू गुडे हमर वंशर कलंक बदमाश नहीं करी हमर कुल गुरु आज आछी तांकर हमें पाद धुइलु तार पादर पानी पीलु एवं चूड़ा चावल हमें ताको अर्पण करूछु तोर भगवान तो जीवन रे केबे भी तोर घर को आसी नाहंती देख हमर कुल गुरु वर्ष रे 3 थर 4 थर आछथि तोर गुरु एते तो तू सत्संग करछु केबे हेले तो घर को आसी छ तू तो पापीटा गुडे एई भी दिन करी श्रीपति मंडल राको ताको भाई माने गाली देले पर पळा सीधा जल्दी पळेले रास्ता रे ताको माइंड ता रिएक्शन आला श्रीपति मंडल राको करे एटा तो सत कथा ठाकुर तो मो घर को दिने भी आसी नाहंती चलो पावना हिमायतपुर ठाकुर को एक कथा जणैबी गले पावना हिमायतपुर पहुंची साला पर ठाकुर को पाखरे जाई प्रणाम करछन्ती देखुछन्ती एते भीड़ अछि ठाकुर को जणैबे केमिति से गुडा कोणरे बसिछन्ती एवं मुहटा तांकर सुकिला ठाकुर तो अंतर्जामी ठाकुर कहते दे ए श्रीपति कोन हैला रे देखते ठाकुर मोर मनडा बहुत दुख कहले काहे की कहले ठाकुर मो बड़ भाई मते बहुत आज गाली देले कहले की पई कहले नै हमर कुल गुरु वर्ष रे 3 थर 4 थर आछन्ती हमर जो वंशर भाई माने से माने हमर कुल गुरु रो पाद धुई दियंती एवं से पाद धुई सारला पर तार पादर पानी पियंती ताको चूड़ा चावल लुगा पटा सब दियंती किंतु ठाकुर मो घर को तो आपण दिने भी आसी नाहंती सेते ठाकुर कहले ए तू शुक्रवार सत्संग करथुनु कहले हां ठाकुर करितली सत्संग तू सेटा खेजुरी भोग देइतलु पेडा भोग देइतलु एवं बातासा देइतलु मु खाइछि श्रीपति मंडल आश्चर्य ताको आखिरु लुह गडी भोग होई के कांदी पकेले कहले ठाकुर आपण एटा केमिति जानिले तो अरे तू पयडा गुडे देइतलु सेटा काटी नथिलु बोली मु से पयडा पानीटा पी पाली नै एथरा जेते बेले सत्संग करिवु सेते पयडाटा को काटी देबु एवं प्लेट गुडे ढंकै देबु मु पयडा पानी बहुत भलो पाइ रे श्रीपति मंडल का भोग होई के कांदुछन्ती आश्चर्य होई के कांदुछन्ती अरे श्रीपति तो घर को मासरे थरे जीबी ना वर्षरे थरे जीबी रे काई कि ताको भाई कहिसन्ती जे हम कुल गुरु वर्षरे 3 4 थर आसन्ती ठाकुर सेटा प्रश्न करछन्ती श्रीपति मंडल राको जे मासरे थरे तो घर को जीबी ना वर्षरे थरे जीबी रे सेतेबे श्रीपति मंडल का ठाकुर आपण प्रत्येक मास मो घर को आसंतु पुनी ठाकुर कहछन्ती अरे तू इष्टभूति करूछु अरे हां ठाकुर मु करूची केतेबेले करूछु रे प्रत्युषर करूची तू जेतेबेले प्रत्युषर इष्टभूति करू ना मु सेठी तो सामना रे बसी थाई रे मु तो हातर भोग प्रदान करे निए जो हम इष्टभूतिटा कोन करू बहुत लोक कोन एटा टंका एटा पैसा एगुडा को सब बंदी एटा पैसा नुहे एटा होची हम प्रत्येक दिन ठाकुर को पाखे भोग निवेदन करू जेमति हम शिव मंदिर को जाउछे किछि भोग 100 टका 50 टका नै करी जाउछे एवं शिव मंदिर रे भोग लगाउछे भोग लगाई सारला परे हम घर को आसुछे आ सेटा समस्त बांटी करी खाउछे जस्ट सेई भोग विनिमय रे माने ठाकुर को भोग लगाइबा विनिमय रे हमें तार टंका के हम दो इष्टभूति सेटा कोनसी पैसा नुहे भोग सेति भाई मंत्र इष्टभूति मंत्र रे भी लिखा है भोग बोली लिखा है पैसा बोली लिखा है हैला तो ए जो सेते बेले ठाकुर को जदी तू जेते बेले इष्टभूति देउ तो हातरो मु भोग ग्रहण करे रे आ मु तते प्राण बोली देखे एवं तोर छुआ पिला जेते बेले इष्टभूति दियंती सेते बेले भी मु सेमान को देखे ताकू प्राण बोली करी देखे एवं ताको मु भोग प्रदान माने भोगटा को ग्रहण करे श्रीपति मंडल आहुरी भोग होई के कांदुछंती कहले ठाकुर आपण हम घर को प्रत्येक दिन आसते ठाकुर प्रश्न करछन्ती तो घर को प्रत्येक दिन जीबी ना वर्ष रे थरे जीबी रे सेते बेले कहउछन्ती ठाकुर आपण प्रत्येक दिन आसंतु पुणी ठाकुर को जदि मु गुटे बाणी देइछि उषा निशाय मंत्र साधन चला फेराय ज यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराय त कहले हां ठाकुर मु ए बाणी तो जानिछि अरे तू चला फिरा ए बसा उठा रुसई करबा गाड़ी चलेबा सब बेले नाम करू तो कहले ठाकुर बेले बेले भूली जाय किंतु करे टिके टिके कहले तू जदि सब बेले नाम करिवु ना तो सहित मु सब बेले थिबी रे ताले तो सहित मु सब बेले थिबी ना वर्ष रे थरे जीबी श्रीपति मंडल राय कथाटा बुझी पारिले जे ठाकुर तो सदा सर्वदा मो सहित अछंती ताको नामटा अछि माने सदा सर्वदा मु ताको सहित अछि गले ताको दादा को कहले अरे दादा मो ठाकुर सदा सर्वदा मो पाखरे अछंती तो गुरु तो वर्ष रे 3 थर बा 4 थर आसंती किते आनंदित हले श्रीपति मंडल तेरो ए नामटा हमें भूलिबा नै नाम रो महत्व बहुत रहिछि हमर कोन होय हमें जेतेबे किछि विपद पड़ी जाय केतेबे असुविधा पड़ी जाय हमें दौड़ दौड़ आचार्य देव पाखरे निवेदन करिया भाई जे हमर धरनिया तो कार गुटे किडनी खराब होछि आचार्य देव पाख जाऊ जे प्रभु मोर किडनी केमति खराब हे जिवो तिके निवेदन कर दो आचार्य देव कोन करथि डाक्टर परामर्श दियंती किंतु हमें ए जो नाम रो ना महत्व हमें बुझी पारुना ए नाम रो हमें महत्व ही बुझी पारुना दिने ठाकुर को पाख को जने बहुत बड़ परम भक्त आस्थिले एवं से परम भक्त होचंदे तांकर झियर माने पुअर देह बहुत असुस्थ माने निमोनिया हेछि सतीश चंद्र गोस्वामी तांकर नाम
सतीश चंद्र गोस्वामी जेतेबेले तांको झियो घरकु जाइछन्ति देखुछन्ति तांको नाती बहुत दिन हेइ गलानी जरे पीड़ित खटरे पड़ी जाइछि एवं से खटरे सुइथिबा भितरे तार गोड़ हाथ आ चालू नै सेतेबेले तांको झियो कहते सतीश चंद्र गोस्वामी को झियो कहते बापा तुमे टिके ठाकुर को पाखे निवेदन कले होता नै पुरो देखो केते देह असुस्थ से एते दिन हलानी तार गोड़ हाथ चालू नै खटरे पड़ी रहिछि तुमे टिके ठाकुर को पाखे निवेदन कले होता नै तो सेतेबेले सतीश चंद्र गोस्वामी रागी बिना कहजोनी तुमे जेतेबेले भी निवेदन जेतेबेले भी निवेदन ए ठाकुर जो नाम दा दिछि तार कोन किछि वैल्यू नै तुमे नाम रे ठीक भाबरे जप करनो काई ताको झियो कहजोनी जे बापा तू तो नाम जप करूछि तू तो छुआ को धरि करे नाम जप कर सब सुविधा समाधान हे जिवो ताको झियोर मुहटा सुखी गला काली देले जेतेबेले सतीश चंद्र गोस्वामी ताको झियो को कहले मु बापा को कहले जे ठाकुर को पाखे निवेदन करिया कथा किंतु बापा कहते नाम कर सतीश चंद्र गोस्वामी ताको झियो को गाड़ी दे पळै आसिले ठाकुर को पाखु जेतेबेले पळै आसिले सेही समय रे कोन हेछि जे बसी थांती ठाकुर को सामने सतीश चंद्र गोस्वामी देखु जदी सामने किशोरी मोहन को देखिला माते ताकर मने पड़ी गला कहले किशोरी को जदी मु कुए मो झियो घर को से जीवो गले सेठी जदी नाम कीर्तन करे ताले मो नाती ठीक हे जीवो काहे कि मो झियो विश्वास नै जे नाम रो महत्व की जे खाली जे ठाकुर को निवेदन समझते तो जा भी हो से कोन हैला किशोरी मोहन को डाकिले सतीश चंद्र गोस्वामी कहले किशोरी सुन तू मो झियो घर को जा मो झियो घर को जाईकरी तू सेडे नाम करिबु मो नाती को धरिकिना नाम करि सारिला परे तापर कीर्तन करिबु तो कीर्तन मंडली को नै करि जा सतीश चंद्र गोस्वामी से गले एवं सतीश चंद्र गोस्वामी जेतेबेले गले सतीश चंद्र गोस्वामी ताकर माने ये किशोरी मोहन को कहिला परे किशोरी मोहन दळ बळ धरि करि गले ताकर झियो घर को सतीश चंद्र गोस्वामी कर झियो घर जाई करि सेटे कोन कले से ताकर जो नाती सतीश चंद्र गोस्वामी कर नाती को से धरि करि नाम कले 3 घंटा बंद नाम कला परे उदंड कीर्तन कले नाम संकीर्तन जेतबे उदंड कीर्तन करबा करू थकी पड़ी किना माने बसी पड़िले किशोरी मोहन सेतबे देखुछन्ती सतीश चंद्र गोस्वामी कर नाती से खटो ऊपर जो सुई थिला से बसी के ताको मां को डाकुची पाटी करिना माने तार एते एनर्जी एते जोसो डाकुची जे ता मां दौड़ी किना आछि बोले मां मते टिके खाइबा पई दियो किशोरी मोहन आश्चर्य होई गले अरे एटा संभव केमिति हला सतीश चंद्र गोस्वामी कर झियो कांदी पकेले कहले नाम रो महत्व मु जानि पारले नै ए जो नाम रे एते शक्ति अछि मु एई जिंसटा जानि पारले नै आज ए नाम बळ रे मो पुआ जी सुस्त होई गला हमें ए नाम का ही भूली जाओ ए जेतेबेले आमे चाली चाली आसु ना सेतेबेले नाम करिवा दरकार आमे रुसई करू ना जेतेबेले रुसई करू नाम करबा से रुसईटा प्रसाद हे जिवो तेणु ए रुसई करला बेले भी नाम नाम दरकार बासन माजिला बेले भी नाम दरकार पाइखना घर भितरे भी नाम दरकार नाम मंत्र पाठ ही परिबो नै लेट्रिन गले पाइखना करे कोनसी मंत्र पाठ करा जाई पारे ना किंतु नाम का सब बेले जप करा जाई पारे आमे देखु जेतेबेले सब गुटे नेई करी जाऊ सेतेबेले राम नाम करी जाऊ नाम का सब बेले चलिबो खाइबा पिबा ए जो लेट्रिन रे बसबो जोंका हार्ट अटैक हे गला से कोन नाम करिवो नै नाम करिवो এটা আবশ্যকতা রয়েছে 24 ঘন্টা নাম দরকার এই নাম করব যদি আমি সুইবি যাবা দেখিবে উঠিলা বেলকো আমার নামটা অটোমেটিক চালিথিব তেণু এই নামটা যেতেবে আমি করবে আমার ভিতরে গ্রহ দোষ দুঃখ বিপত্তি পসিবে গ্রহ দোষ কোন এই খারাপ চিন্তাটা এগুলা হচ্ছে গ্রহ এই খারাপ চিন্তা আমার ভিতরে পসিবে নাই সবବେଳେ সব চিন্তা রহিব তেণু এই নামটা আমার আবশ্যকতা রয়েছে তেণু দাদা তো অଛନ୍ତି 5 মিনিট কইবে নিয়াতি তা পূর্ব গুড়ে ছোট কথা কই মোর বক্তব্য শেষ করিবি काहे कि जो ठाकुर आलोचना कले तो घंटा घंटा करिवि किंतु ठाकुर आलोचना कले कोन लाभ कोन अछि ए कांदे सुनबा से कांदे बाहर कर देबा किंतु हमें जदि प्रैक्टिकल निज जीवन चरित्र करबा नै किछि लाभ होबने हमें जदि घरे हमें एवडा को न करबा तारे किछि लाभ होबने मु जो विधान कथा या आगु आलोचना कली परफेक्टली विधानटा पालन करंतु निरोग रहिबे सुस्थ रहिबे दीर्घायु हेबे आ जदि विधानटा को आपण पालन करबे किछि भी मिलबने मेन होछि विधान ता छडाओ किछि नहे तेणु कोनोसी मिराकल जिने अबिंदा दिने कोन हिची परम पूज्यपाद अबिंदा से कोन करछथि जे ताकु जने पाद धरि कर प्रणाम करिया पय जाउथला अबिंदा पछकु घुची गले घुची सारिला परे कहते दे मो पाद धरिले किछि लाभ होबो नै सत्यानुसरणर चारिटा बाणी मुखस्थ करी निज जीवन चरित्र रे पालन करो ता लाभ होबो सेम ठाकुर सेही जिनसडा करि किना देखै देले कोन देखैले ठाकुर जे ठाकुरंग जेतेबे गाधेया पय जाती ताकु बहुत तेलो मखा जाय आ से तेल गुडा कोइ भूमि रे पड़ी जाय जने मां छोटा छुआ धर के ठिया आइछि
এই যে ছোট ছুয়াটা ধরিকি ঠিয়া হইছি সেই সময় কোন হইছি মাটা ভাবিলা যে ঠাকুরଙ୍କର পাদର তেলটা যদি মো ছুয়ার মথারে লগাই দিয়ে তাহলে সে শতায়ু হবো দীর্ঘায়ু হবো নিরোগ হবো এই কথাটা সে চিন্তা কলা সে কোন কলা ঠাকুরଙ୍କର পাদର তেল গুড়া যে পড়ি পড়ি যাইছিলা সেটা উঠেইকি তা ছুয়ার মথারে লগাই দেলা ঠাকুর এটা দেখি পকেলে देखला पर बहुत दुख प्रकाश कले गाधई पाई गले गाधई करी आसिले प्रत्येक दिन जो बसती सेठी बसिले बसिला पर जो गुरु भाई माने गोटे पर गोटे प्रणाम करिया पे आसंती आसिले प्रणाम जेतेबे करूछन्ती से माटा भी ता छुआ धरि करी प्रणाम कला रे ठाकुर बहुत दुख प्रकाश करी आखुरी लुह बडई करी कहले जे मां तू जदी भाबुछु मो पादर तेल गुडा को तो पुअर मथारे लगै देले से शतायु हेबो दीर्घायु हेबो एवं चिरंजीवी हेबो एटा भूल कथा ताहा जदी हेई थांता ताले मु गोटे बोतल रे पैक करी करी बिक्री करि थांती ठाकुर बेले मु देइथिबा विधान गुडा को निज जीवन चरित्र रे जदी तुमे पालन न करो किछि भी होबने सेम सेही जिनसटा रामायण रे अछि जेतेबेले लक्ष्मण को सरबिद्ध करा आइतला जेतेबेले लक्ष्मण को सरबिद्ध करा आइतला सेतेबेले लक्ष्मण अचेत हेई करी पड़ी गले रामचंद्र तो जने भगवान लक्ष्मण को छुई देइतले बचि नै थांते किंतु से कोन कले से वैद्य को डाकिले वैद्य कहार वैद्य रावणकर वैद्य जे से ट्रीटमेंट करिवे लक्ष्मणकर गले हनुमान वैद्य को नहीं करी आसले वैद्य कोन कहले मृत्यु संजीवनी आ विशल्य करणी दरकार हनुमान गले गंधमार्दन पर्वत विशल्य करणी एवं कोन आनिले आमे सब मृत्यु संजीवनी रो जहां जहां आवश्यकता सब नहीं करी आसिले कविराज तैयारी करले बटिका लिक्विड तैयारी करले लक्ष्मण को देले सकाळ पूर्वरु देले बोली करी से जीवित होले लक्ष्मण ताले जार देह खराब हबो ए पुराण शास्त्र एवं ठाकुरंकर आलोचना रे हमें कोन सिखिले जार देह खराब हबो हमें कोन बुझबा डॉक्टर पाको ना खासी बळी देबा मानसिक करबा ना कुकुड़ा बळी देबा हमर तो सेही ढांचा चालीची पुराना ढांचा सेही पई तो हमें दुख पाउचे जो प्राणी को हत्या दउचे हम कोडा देवता हबो नै से राक्षस ही हबो काहे कि हमर कर्मटा ही राक्षस तेणु हमें जदि देवतांकर प्रोसेस रे जीवा जदि देह खराब हबो आगे डॉक्टर खाना प्रभु को ऊपर विश्वास हबा दरकार एवं डॉक्टर खाना जीवा दरकार खाली प्रभु को ऊपर विश्वास अछि बोली मु डॉक्टर खाना जीवी नै आपे आपे भोले जी ता भी नुहे आचार्य देव से कथा कहि ना आंती तेणु ए छोटा कथाटा कहि मोर वक्तव्य शेष करी दुर्गानाथ सानियाल जेमिति ठाकुर केते मध्यप केते चरित्रहीन जाबियो बजा के मु शॉर्टली कहि देबी दिने दुर्गानाथ सानियाल सिए गुडे मध्यप बहुत माने मद पियंदी दिने मद भाटिले बसिदिबा समय रे कोन हेची सेठी कहउजते जे किछि लोक भद्र भद्र बहुत बड़ बड़ ऑफिसर लोक कहउजते ठाकुर अनुकूल चंद्र के विषय बहुत भीषण खराब गाली दउछन्ती दुर्गानाथ सानियाल आ सही पाले नै तो ए कथाटा को ठाकुर को केमिति कहबी सेटा चिंता करले जेतबे ए कथाटा चिंता करूछन्ती सेही समय रे कोन हेची से समय रे से कहले ठाकुर कोठी अछन्ती मु टिके देखे खोज खबर नौ नौ जानिले ठाकुर माणिक ताला कलिकता रे माणिक ताला रे अछन्ती से कहले मु आज जीवी ठाकुर को पाकू भीषण मद पीछन्ती मद पी किना कहि मद न पीले तो ठाकुर को एक खराब कथा गुडा कहि परिबी नै तेणु जेतबे ठाकुर को पाकू पहुंची गले सेही समय देखुछन्ती बहुत भीड़ अछि सेठी जेतबे भीड़ अछि से पसी पार नाथि मद खाइछन्ती भीषण खाली गेंजी करी पसी गले जेतबे ठाकुर को प्रणाम करिवे कहछन्ती ठाकुर को देह ऊपर बांधी करी पकेले जेतबे ठाकुर को देह ऊपर बांधी करी पकेले सेतबे किछि गुरु भाई कोन कले तो कलरे धरि करी पिटिबा पई खुजिले कहले ठाकुर को ऊपर तू बांधी करी पकेलो ठाकुर ए थाम ताको पिट नै अरे ए तो ना कोन रे कहले नै ठाकुर मोना दुर्गानाथ कहले तू जो मते बांधी कर दलु ए लालहुडा को जो बांधी रो लालहुडा मो शरीर ऊपर पड़ला केते आनंद लागुची जानिछु ना केते सुंदर वासना होची जानिछु ना गुरु भाई माने नाको सब चुंडी छन्ती एते खराब वासना होची जे सबने नाको चुंडी किंतु ठाकुर रो जदी एते सुंदर वासना होची एवं एते बढ़िया लागुची ए तू काली आसीबू आउ थरे मो देह ऊपर बांधी करू ये सब भक्त माने आश्चर्य करे ठाकुर को एक लीला ठाकुर को जदी काली आसी पुणी बांधी करू आज तो हमें ठिया ही करते नहीं बांधिले किंतु देखला बेल को ठाकुर आउ थरे कहजनी जा आज घर को जा दुर्गानाथ सानियाल पळै आसला घर को आसी ता स्त्री को कहउची ए काली मते टिके सकाळ उठे दउ अरे काहे की कहले ठाकुर कहजनी मते काली आसीबा पई कहले मु तो सेठी ठिया आइतली तुमे बांधी करलो ठाकुर ऊपर तुमको गुरु भाई माने पिटिबा पई खुजिले कोणी तुमे जीव कहउचो सेतेबेले दुर्गानाथ सानियाल केते गुरुत्वपूर्ण कथाडा कहजनी बहुत लोक कोन होए सत्संग भितर जदी भाई भाई भितर टिके झगड़ा हो जाए टेंशन हो जाए युक्ति तर्क हो जाए मनमालिन्य हो जाए हमें सत्संग आसु नै काहे हमें ठाकुर को अभिमान करू हमें को कहा पई आछे ठाकुर को पाई आछे ना जा सहित झगड़ा हला ता पई हमें सत्संग को आछे एटी दुर्गानाथ सानियाल केते गुरुत्वपूर्ण कथाडा कहले ठाकुर तो मते गाली देइले ठाकुर तो मते आसीबा पई गुरु भाई माने मते पिटंदु मत की जाउची मु किंतु काली जीवी ताले दिन सकाळ उठी जति पूरा भलो ड्रेस पिनछथि मद पी नै किछि नै जाई छथि से माणिक ताला जा घरे ठाकुर थिले
যেତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଭିଡ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଯେତେବେଳେ ସେ କବାଟଟା ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ମା ବାହାରିଲେ। ସେ ମା ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲେ ଏଇ ତମେ କାଲି ଆସିଥିଲ ନା? କହିଲେ ହଁ ମୁଁ କାଲି ଆସିଥିଲି। କହିଲେ ତମେ କାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବାନ୍ତି କରିଥିଲ ନା? ହଁ ବାନ୍ତି କରିଥିଲି। କହିଲେ କେଟା ପଳାଅ ଏଠୁ ତୁମେ ଆଜି ପୁଣି ଆସିଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡାକ ଏଇନା ସଫା କରୁଥିଲି ମୁଁ ବାନ୍ତି କରି ପକଉଛି ତୁମେ ପୁଣି ଆଜି ଆସିଛ? କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିନି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଠାକୁର ଗଲେ କୁଆଡେ? କହିଲେ ନାଇଁ ସିଏ ଦେଓଘର ପଳେଇଲେ। ସେ ଦେଓଘର କୋଉଠୁ ଗଲେ? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇନା ହାওড়ା ଷ୍ଟେସନରୁ ଦେଓଘର ଯିବେ। ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ କଲେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦୁର୍ଗାନାଥ ଦାଙ୍କର ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲେ ହାওড়া ଷ୍ଟେସନ। ହାওড়ା ଷ୍ଟେସନ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଖୋଜିଲେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲେ ନାହିଁ ବେଳେ ଯେତେ ଠାକୁର ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଟ୍ରେନରୁ ବାହାରିକିନା ହାତଟା ଟେକିଦେଲେ ଏ ଦୁର୍ଗାନାଥ ଏখানে ଆସ ଏখানে ଆସ। ଦୁର୍ଗାନାଥ ଦା ଦୌଡ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଟ୍ରେନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଠାକୁର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତଟା ବଢେଇଲେ ଦୁର୍ଗାନାଥ ଦାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଗଲେ। ଉଠେଇ ନେଲା ପରେ ଆଉଁସି ଦେଲେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ପ୍ରେମର ସହିତ ଯେମିତି ସନ୍ତାନକୁ ଯେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଠାକୁର ସେମିତି କରି କରି ଦେଓଘର ନେଇ ଗଲେ। ଦେଓଘର କହିଲେ ଏଇ ତୁ ଡେଲି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖାଇବୁ। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖିଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମଦ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଗଲା। ମଦ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଝା ଦେଲେ ସପ୍ରତି ଋତିକ ଏବଂ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର। ଯାହା ବି ହଉ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ ଇଷ୍ଟୀକୃତ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୋର বক্তব্য শেষ করছি। জয় গুরু। ধরেছি ঠাকুরকে ধরে নিয়ে আমরা যেন তার সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। এই যে দাদা সব কথাই তো বলেন ইষ্টভৃতি নিয়ে ঠাকুর পরিবারের নিয়ে আচার্য পরম্পরা যা বিধিবিধান সেইগুলোকে আমরা যদি সব সময় আমরা ভুল চুক তো অনেকেই করি দৈনন্দিন আমরা ভুল করছি। আমরা ঠিক কখন মানে 16 আনার 1 আনাও ঠিক করছি কিনা তার না আমার 15 আনা ভুলেই করছি। এটা কিন্তু ঠিক কথা যা না আপনার যে পরিস্থিতি দেখছেন তার মানেটাই এই হচ্ছে। তো ঠাকুর ওইখান থেকে আমাদের উদ্ধার করার জন্য তিনি সৎ মন্ত্রই সৎসঙ্গের প্ল্যাটফর্ম দিয়েছেন। তাতে কি দিয়েছেন? ওই যে দাদা বললেন যে ফটোটাকে বার হয়ে কি ঠাকুর আমাদের রক্ষা করবেন ঠাকুর 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 বললে ঠাকুর কদাপি আসবেন না। তিনি তো বলেই দিয়েছেন আমি যেটা বললাম তারা সেটা তো করলিস না এবার তোরাও বাঁচিস কিনা সন্দেহ। ঠাকুর নিজেই বলে দিয়েছেন। তাহলে আমাদের ঠাকুরকে দোষ আরোপণ করার কি? আমাদের লেগে থাকার কথা। বিশেষ কথা বলছি না এই বর্তমান আচার্যদেবের কথা। এই যে শ্রী ঠাকুর আগে ছিলেন রাম আগে প্রিভিয়াস প্রফেট অবতারিত পুরুষ যারা ছিলেন রামকৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু মোহাম্মদ রাসূল শ্রী চৈতন্য আবার রামকৃষ্ণদেব আবার শ্রী ঠাকুর তাদেরও কথা বাদ দিচ্ছি। আমরা বর্তমানের আচার্য পরম্পরায় এখন আমরা বসবাস করছি চলছি। এই আচার্য পরম্পরা মানেই আমরা পূর্বপুরুষকে মানা। ঠাকুর বলছেন পূর্বতনে মানে না যারা জানিস নিচ্ছক ম্লেচ্ছক তারা। আমরা তো ম্লেচ্ছ হচ্ছে আমরা তো বুঝতেই পারছি না আমরা কিম ভূত কিংবাকার। তো এই জন্য মানে এই যে আচার্যদেবকে আমরা যতই ভুল চুক করে থাকি না কেন তাকে যদি মনে রাখি ইষ্টভৃতি পাঠার কথা বা আশ্রমে যাওয়া আসার কথা ঠাকুর যে বলে গেছেন যে বৎসরে 2 বার আসিস ঠাকুর বাড়ি কেন বলেছেন? 2 বার না পারলে একবার তো আসিসেই আসি। এই জন্য যে ঠাকুর নির্দেশন তো কই আমরা তো পালন করছেন আমরা কত বছরে কি একবার যাচ্ছি তারা হইতে যাচ্ছে। তো তাদের সামনে আমরা ঘরে থাকেও আমরা যেমন তাকে মনন চিন্তা করতে খারাপ কাজ ভালো কাজ করতে পারি আমরা যেমন তাকে সান্নিধ্য লাভ আমরা মুক্ত হয়ে যাই। এইটার একটা জ্বলন্ত ঘটনা বলে শেষ করছি। ঘটনাটা হচ্ছে এক দাম্পত্য মানে পতি পত্নী পরিবার সুন্দরভাবে জীবন যাপন করছেন। তার একমাত্র ছেলে সুন্দর বাল্যকালে তাদের মানে সস্তনী সমস্ত সস্তনী পরিবার সুন্দরভাবে পড়ালেখা করেছে। তার মাধ্যমিক পরীক্ষা বা কলেজের স্টাডি সবকিছু করে তিনি প্রফেশনাল জব তিনি বাইরে গিয়ে পড়ালেখা করেছে। এখন বাইরে মানে কমপ্লিট পড়ালেখা কমপ্লিট অবস্থায় আছে। সেই সময় তো ওনার ক্লাসমেট অনেকে তো বাইরের মানে ছেলে মেয়েরা পড়তে যায় আজকাল তো সব মানে কলেজ দিল্লি বোম্বে সব বাইরে বাইরে ছেলে মেয়ে পড়তে যায়। তো যাই হোক ওনার ক্লাসের একটা ক্লাসমেট ছিল একজন মেয়ে সেই মেয়েটার তার সাথে ভালোবাসা হয়ে গেছে। ইনি কিন্তু বাল্যকাল থেকে নিরামিষ সৎসঙ্গী পরিবার ইষ্টভীতি পরায়ণ ঠিক 30 দিন পাঠান সম্পূর্ণভাবে তার মা বাবার বিধানে সেই ছেলেটা চলে আসছে একটুকু এদিকে দিক হয় না। লাস্টলি যখন ফাইনাল পরীক্ষার সময় ওই বাইরে গেছে ডিগ্রি এক্সাম হবে বা হয়ে গেছে ডিগ্রি এক্সাম হয়ে যাওয়ার পরে তিনি বাড়ি ফিরে এসেছে। বাড়ি ফিরে এসে নিয়ে ওর বাবা বলছে বাবা এই ব্যাপারটা হয়েছে মানে আমি একজন মেয়েকে ভালোবাসিছি আমার বিবাহ ওর সঙ্গেই হবে। তো ঘটনাটা হয়েছে ঠাকুর যে বিবাহ বিধানটা দিয়েছেন ওইখানে একটু মিস্টেক হয়ে যাচ্ছে।
অনুলোম আর প্রতিলোমের ঠাকুর কথা বলেছেন। হ্যাঁ, প্রতিলোমে কুয়ের জন্ম হয়। আমাদের খারাপ সৃষ্টির জন্ম এখানেই হয়ে যায়। বীজের অঙ্কুরণ, বিবাহটাকে ঠাকুর বলছেন বীজের অঙ্কুরণ। যে কোনো বীজটা থেকে আগে অঙ্কুর হয়, অঙ্কুরটা 2 পাতা থেকে 3 পাতা বড় বড় গাছ হয়ে যায়, কিন্তু মূল হচ্ছে বীজের অঙ্কুরণ। ওইখান থেকে জন্মাই তবেই তো গাছ হবে। যদি জন্মাতেই পারেন তো গাছ কি করে হবে? ঝাড়ানো আংড়া কি হবে জানি না। যাই হোক, এই অবস্থায় সে মা বাবাকে ছেলেটা বলেছে এইরকম অবস্থা। তো সবকিছু ঠিক আছে, তার ব্যাপারটা দেখতে পরীক্ষণ নিরীক্ষণ তার বাবা দেখলো যে ওই মেয়েটা উচ্চ কুলের, যেমন ওই 4টা মানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র থাকে, তো মানে উচ্চ কুলের মেয়েটা। তো এই এতে তো বিবাহ সম্ভব নাই। এখন করা কি যাবে? ছেলেটা এমন জিদ করে বসেছে, ওদের এমন ভালোবাসাবাসি, মানে ওরা মানে কি মোটামুটি এগ্রিমেন্ট করে নিয়েছে, মানে কন্ট্যাক্ট করে নিয়েছে, আমি তোমাকে বিয়ে করবো, বলছে আমি তোমাকে বিয়ে করবো। ফাইনাল করে একদম লাস্ট ডিসিশন নিয়ে তখন ছেলেটা বলতে বাধ্য হয়েছে বাবাকে। তো সেই বাবাটা বলছে তাহলে কি করা যায়? ছেলে বলছে আমি আর কাউকে বিয়ে করছি না, আমি ওকেই বিয়ে করবো, তাতে আমাকে যদি ঘর ছাড়তে হয় ছাড়ছি। সব এইরকম কথা এমন পর্যন্ত স্থিতি হয়েছে। তার বাবা চিন্তা করে দেখলো ওই যে নামের কথা তিনি বলছেন, তিনি নাম করে দেখলেন ঠাকুরকে। তিনি বসে নাম করতে করতে স্মরণ এসে গেল, আরে তোর ভাবনা কি? আচার্য তো বসে রয়েছেন, তুই বুঝতে পারছিস না? সব সময় তো ঠাকুর মানে আচার্য ওই রক্ত শরীরে যেহেতু তিনি নিরন্তর আমরা বলি না, সেই ওই জন্য তিনি ঠাকুর আচার্যের মাধ্যম দিয়ে তো ঠাকুর বসে আছে, ওদের দিমাগে তো ঠাকুর বসে আছে। সবসময় ঠাকুর ঠাকুর 24 ঘন্টা মানুষের রক্ষা করছেন, তো তাকে বুঝতে পারছিস না? তো তিনি বুঝেছেন। তখন যাক শান্ত হয়ে নিয়ে তারপর ঘরে চলো, আর স্ত্রীকে বললেন এইরকম এরকম ব্যাপার, আমি মনে ভাব, স্বপ্ন দেখেন না কিন্তু মনে ভাব এসেছে। তো বলছে ছেলেটা বলছে বাবারে, তো ঠিক আছে তুই যদি সেইটাই করিস, তুই একমাত্র ছেলে। তো সে অনেক শ্রদ্ধা করে মা বাবাকে, এত শ্রদ্ধা, মানে শ্রদ্ধাবান ছেলেটা ছিল, কেননা ঠাকুরের রাস্তায় চলেছে। ওই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, বাইরে পড়তে গিয়ে সঙ্গতি ওই যেমন সংঘর্ষে লোহাবাসে। তো এইরকম করতে করতে তিনি হতে বলছেন যে তাহলে কাজ কর, ঠিক আছে যদি হয় তো এখন আচার্যদেব বসে আছেন, আচার্যদেবের কাছে এখন নিবেদন করা হোক। বলছে ঠিক আছে, আচার্যদেবের কাছে নিবেদন হলেও আমি তো এই কথাটাই বলবো, আচার্যদেবকেও বলবো, আমি তো আর ছাড়ছি না। ও মনে মনে চিন্তা করে নিয়েছে। হ্যাঁ, তো যাক সমস্যা সমাধানে ওই ছেলে ওনার স্বামী স্ত্রী ছেলে নিয়ে আশ্রমে পৌঁছেছেন। যেমনি পৌঁছেছেন, তো বর্তমানে এখন তো সবাই এখানে পূজনীয় অবিন্দা পঞ্চম পিঢ়ি, সেই বলেন না ছোট বাচ্চা, এক লোক বলেন আগে একবার বলে কথাটা শুনেছিলাম, এই ছোট বাচ্চাটাকে তো প্রণাম করছে বড় বড় দিগ্গজ দিগ্গজ রাজা মহারাজার রকম, এই ছোট বাচ্চাটা এইরকম আছে যেমন বাচ্চাটা আছে, ওই বাচ্চাটাকে প্রণাম করার কি উদ্দেশ্য হচ্ছে বুঝেন না। তখন উত্তর হয়েছিল ওই সাপ, যদি বিষাক্ত সাপ থাকে না, ওই যদি ছোট থাকে তবু কামড়েলে বিষ লাগে, আর বড়টাই কামড়িলেও বিষ লাগে যায়। তুলসী পাতা 2 পত্র যখন থাকে তখনই বাস শুরু হয়ে যায়। সেই রকম পূজনীয় অবিন্দা ঠাকুর পরিবারের ঠাকুর বংশধর, তার গুণগুলো ঠাকুরের জন্ম থেকেই চলে এসে থাকে। তো তার কাছে যিনি ওই মা বাবা পৌঁছেছেন, যেমনি পৌঁছেছেন তখন তিনি বলছেন যে তিনি এই নিবেদন জানাবেন যে আমার অবস্থায়। তিনি বলছেন যে হ্যাঁ কি খবর, ভালো আছো, কখন এসেছে, এইসব নানান ঠাকুর ভঙ্গিমা করে সেই কথাটা আর বলতে দেন না। বলছেন এই শোনো শোনো দেখি, এই সুন্দর, বলে আপনাদের ছেলেটা ষষ্ঠীর হয়েছে নাকি? না ষষ্ঠী কিন্তু হয় না। তো বলছে তাইলে? বলছেন এক কাজ করো, একে আগে সস্তনীটি দিয়া করাও, কাল সকালে সস্তনীতে হোক, তারপরে আমরা আবার গল্প করবো। প্রথম আমার কথা রইলে একে সস্তনীটি দিয়ে দেব। তো বাচ্চাটা উচ্চ সংস্কারী, বাচ্চাটা সব সৎসঙ্গের জিনিস মানে। বলছে ঠিক আছে, যখন সস্তনী কিনতে হবে তার কি আছে, আমি তো মাছ মাংসের জন্মে দেখি না, খাই না, সস্তনীটা এইটাই তো প্রবলেম থেকে খাওয়া পিয়া হেন চিন্তা করে কি পারবো পারবো না, কিন্তু সবই পারি। ঠিক আছে সৎসঙ্গী মন্ত্র নিয়ে নিব। তার সকালে আগে সৎসঙ্গী মন্ত্রটা নেওয়া হলো। সৎসঙ্গী মন্ত্রটা বলছেন অনুপ দাদা সস্তনী দিবেই, বললেন সস্তনী দীক্ষাটা বাচ্চাটার ছেলের হয়ে গেছে। যখন সস্তনী হয়ে তিনি বলছেন দেখ সুন্দরভাবে পালন করিস, যেহেতু সৎসনীটার নিয়ম, ঠাকুর বলছেন সৎসনী নেই না উন্নতিতে চলে না, এই জন্য সৎসনীর কথা বলেছেন। তখন তো উনি যেমন নিয়েছেন, তাহলে তো আর মাছ মাংস আমার খাওয়া চলবে না, সস্তনী নিয়ে নিয়েছি। হ্যাঁ, মানে যদি উনি বাইরে টুকটাকু কোথাও কোথাও, ঘরে তো হয় না, বাইরের যে জিনিসটা হয় না, তো ওই উনার মেয়ের সাথে বাইরে ঘোরাফেরা করতে কোনো কোনো দিন হয়তো ভুলে হয়ে গেছে, এই যে চিন্তা হয়ে গেছে, তাহলে তো সেই জিনিসটা হবে না। তো উনি মনে করছে সত্যি তো নিয়ে নিলাম, তাহলে এখন আমার ওই প্রেমিকা যে আছে ও বলছে তাহলে তো আমার এইটা চলবে না, ওকে একটু খবরটা দিয়ে দিই। আশ্রম থেকেই তিনি ফোন লাগালো ওই মেয়েটাকে, বলছে এইরকম এরকম ব্যাপার, বাবার সাথে এসেছি আর সৎসঙ্গে নিয়েছি,
তবে আমার আর মাছ মাংস আর ওই ডিনার ফিনার যে বাইরে করতাম সেটা আর চলবে না কিন্তু। তো ওই মেয়েটা যেমনি শুনেছে বলছে কি বললি চলবে না, এইসব করতে করতে বলছে এতদিনের আমাদের ভালোবাসা তুই বলছে আমরা সব করতে এখন কি একটা ষষ্ঠী নিয়েছে যে চলবে না। বলছে না এইটা তো আমাদের মানে সৎসঙ্গের বিধান, এইটা ঠিক আছে আমি করছি, কিন্তু এই জিনিসটা আমি তোর যা খাচ্ছে খাবি, যা যেমন করার তোর আমি বাধা দিব না, কিন্তু আমি খাচ্ছি না, আমি আর একদম বাইরে ডিনার ফিনার করছি না, এইটা ওদের ফোনে কথা হচ্ছে। তখন এইরকম ভাবে বলছে কেন, বলছে না 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 এইসব চলবে না, এইসব করতে হবে, তুই তাহলে আমাকে ভণ্ড করবেন। ওই ফোনের মধ্যে তো ঝগড়া সৃষ্টি হয়ে গেল, মানে ইয়ে করতে করতে বলছে কেন এতদিন গিয়ে না। তো কিছুক্ষণ ছেলেটা শোনার পরে তার একটা ভাব জাগ্রত হয়ে গেল। বলছে তাহলে তো ওই মেয়েটা আমার সুন্দর চাকরিটা দেখে, সুন্দর আমার ধন সম্পত্তি বা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন দেখে তিনি ওই আমার ভালোবাসাটা ওইটাই অনুভব পাওয়ার জন্যই ইয়ে করছে। সত্যি সে কিন্তু আমাকে ভালোবাসে না, আমার খাওয়াটা যদি ওনাকে পছন্দ না হয় তখন কি হবে মনে চিন্তা করলো। ওনার বাবাকে চট করে বলছে বাবা এই যে কথাটা বলছিলাম, ওই মেয়েটার কথা বলছিলাম, একটা খাওয়ার পরিবর্তনে যদি ওনার এত চেঞ্জিং হয় তো আমার সারা জীবনটা আমার সাথে কেমন করে মিল হয়ে থাকবে, তাহলে তো মিল হবে না, সেটা হবে না। সেই ফলেই ঝগড়া ঝাঁটি করে বলছে ঠিক আছে কাটা, তোর সঙ্গে আর আমার কাটটি যেমন বলে দেখা দেখি হবে না, ওই জন্য ঝগড়া হয়ে ওনার বন্ধ হয়ে গেল। এই সিলেট সম্পর্ক তাছাড়া মা বাবাকে নালিশ করে আমরা যদি আচার্য দেবকে সঙ্গ করে থাকি, সে বলেন না কোন যে এই বিবাহের কথা উনার সে তুলেই ধরেন না, প্রশ্নটা বলতেই দেন না, বর্তমানের কথা বলছি, পূজনীয় অবিন্দার কথা বলছি। সে উনাকে সৎসনী দীক্ষাটা ইনি কি বিবাহ করবে কি করবে না অনুরোধ করতে মন কথা বলেন না মোটেই, কিন্তু সস্তনীটা খালি দিয়া করালেন, তাতেই দেখুন কেমন পরিবর্তন ওদের কি রকম চেঞ্জিং, কেমন ভাবে সমাধান দেন। তাহলে চিন্তা করতে পারছেন ঠাকুর আমাদের কিভাবে চিন্তা করতে পারছেন। তো আমরা বুঝি না, সেই দাদা ঠিক বলছেন, যেমনটা ঠাকুর বলছেন তেমনটা আমরা করি না, আমরা চেষ্টা করব, কিন্তু একটু আধটু যদি করতে পারি একটু আধটু ফল পাবো। তাছাড়া হরি অনন্তা হরি কথা অনন্তা বলে শেষ করানো যাবে না। যা খুব সুন্দরভাবে আজকে সুদূর প্রান্ত উড়িষ্যা থেকে আমার শ্রদ্ধেয় নবীনতা আছে, আমাদের বৃহৎ আকারে যা আমাদের দিলেন, আমাদেরকে এই সবগুলো অনুসরণ করা দরকার। আরেকটা বলে রাখি, প্রত্যেক মাসের সেকেন্ড সানডে আপনার লিস্ট করে রাখুন, আর আপনাদের মানে কাছাকাছি মানে অড়স পড়োশ মানে যারা সম্পর্কীয় তাদেরকে বলে রাখবেন যে প্রত্যেক মাসেই এইটা আমাদের চলে যাচ্ছে, এইরকম চলতে থাকবে। আমরা এই কোন রকম এই মাধ্যমে যদি লেগে থাকি তাতে আমাদের কি মঙ্গল আছে জানি না, কিন্তু আসলে আমাদের মঙ্গলেই মঙ্গল আছে, অজ্ঞাত স্যার আমাদের ভালো হয়ে যায় ঠাকুর বলেছেন। তো এইভাবে আপনার খবরটা রাখেন, প্রত্যেক মাসের সেকেন্ড সানডে, আগামী সানডে তা বাগদি এবং অন্যান্য এরিয়ার আছে মনে রাখবেন। আর আগামী মাসে আর বিশেষ করে আজকের আমাদের 12:30টার সময় এইখানে বন্ধ করতে হয়, আর মোটামুটি এইখানে আমাদের আজকের যে বিচার বিমর্শ করার কথা আমরা বাইরে নিয়ে এখন করবো, সেই জন্য এইখানে সৎসঙ্গটাকে মানে জয় রাধে রাধে করি আমার সমাপন করার। হ্যাঁ মানে একটা খবর আছে দেবঘরের 15 তারিখ আগামী রবিবারে পরম পূজ্যপাল আচার্য দেবের